जगत महात्मा काव्य कला ठाकुराणी अभिकंड निवासिनी उत्कल भारती माँ शारदा देवी पेचे सर्वे बोलो आनंद कबार हरि हरि बोल जगत कर्ता विश्व चिंतामणि चिन्मय नव निरद निंदित कंति कमल द्रुबादल विश्व व्यापक महाप्रभु नारायण काले समशंकर मंगल विधान करंतु सर्वे बोलो आनंद कवार हरि हरि नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय नमः ओं गं कारूपा कमनीय स्वरूपा कामिनी कलावती ओं गं सर्वहस्ता कम कम वचना करवरभागी गर्भगर्भा गजरिपु गमना गांधारी रागप्रिया गं गं घररूपा जाकुंदनु तुषार हर धवला जातम पदमासना जारिना वरदन मंडित पुरा जात ब्रह्मस्त्र नित्वा शंकर प्रभुति नमः क्षमापात सरस्वती भगवान सरस्वती महामाई विजय कमल लोचने मम वंदे निवासाय वाक्यदेवी नमस्ते जवाकुसुमसं कस्य महाभूते गंतारे सर्व पापजनं प्रणतोस्मि दिवाकर वंदे समुमापति ईश्वर गुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नम भूषण मृगधरं वंदे पशुनांपति वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनं वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिवशंकर चंद्राकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारगगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं
অখিল ব্রহ্মাণ্ড করতা মো জীবন স্বামী গতি আউ নাহি পাই অছি ভ্রমি ভ্রমি মতে দিয় তব প্রেম সর্বন্তর জামিনাথ মতে দিয় সর্বন্তর জামিনাথ কেশরী মোহি অটে মহাবন বন নথিলে কেশরী রহিকি পারিব কুহ বিহারী বন নথিলে কেশরী রহিকি পারিব কুহ বিহারী মুহিনিশি তুম্ভে শশী আহে দয়া বিনা শশী শোভা পাইব কি কুহ তে ভুলিল হে বন্ধু দিন সরু নাহি মোর বসি কান্দু কান্দু মোতে ভুলিল হে বন্ধু দিন সরু নাহি মোর বসি কান্দু কান্দু মুহি যন্ত্র তুম্ভে যন্ত্রী ভাবু যুগে যুগে যন্ত্র নহিলে তুম্ভে খেলিব কার সঙ্গে মোর বুঝা ঠাকুর গাইব কিয়ে তোতে সাধ্য তার মোর বুঝা ঠাকুর গাইব কিয়ে তোতে সাধ্য তার ଥିଲା ବାକି ସବୁ ତୋତେ ଦେଲି ଟେକି ନବଧନ ଦେଖିକି ବା ନ ନାଚିବ ଟେକି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିବା ଜାନି ଧୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିବା ଜାନି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର ହରିରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ଦିବା ଜାନି ଧୀର চলে বলগা চারুণ চূর্ণীকরণ সহ ভুব পুতনা ফুৎকৃতি নাহি
चेक कल आज्ञा हेलो 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 बेहरा बाबू आज्ञा प्रारंभिक कार्यक्रम भक्ति पुष्पांजलि अर्घ्य समर्पण परे द्वितीय पर्याय आशीर्वादात्मक श्लोकटे आवृत्ति करिछि महत चिंताधारा बाबूरे आज ये चारिपादात्मक श्लोक को नहीं आज पुराण कहानी बेहरा बाबू जो चारिधारी श्लोक मु आवृत्ति कली भगवान कृष्ण अवतार कथा ये द्वापर जुगर प्रसंग कथा उठिला रे पुओ बेरा बाबू द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण बंदीशाल भितर जन्म होई गोपपुर रे अनेक लीला प्रकट करिसंती सेही कृष्ण कथा टिके सुनिबा बेहरा बाबू ई कृष्ण कथा को बाबू मानक कान रे पकेइले बा बाबू माने को श्रवण करले हमर लाभ को कृष्ण कथा सुनिले हमर लाभ कोन आपण मानक ए पवित्र मंच अनेक गुड़िए अर्थ विनियोग करी आपण माने प्रभु नाम को श्रवण करबा पाई बहु संख्यार उपस्थित अछंती आज्ञा से प्रभु नाम बा कृष्ण नाम को श्रवण करले हमर लाभ कोन मिले लाभ कोन गोटे पद आपण मानकर से कविंकर कथा भक्त कवि दीनकृष्ण दास आगे आगे जहांको घर ढेंकानाल जिला एक घरिया बेहरा बाबू आगे राग होची चोखी बही होची रस कल्लोल भक्त कवि दीनकृष्ण दास कला कर हे साधु जान हो माने मन एक ध्यान जे मारे मन एक ध्यान करण देरी चिर सम्मान्य
पवित्र मोर विबुध पंडित मंडली आपण मानकर कवि भक्त कवि दिन कृष्ण दास रसकल्लोल रे सुंदर प्रमाणटी आपण मानक पाइदेले कले कर हे साधु जन माने मन एक ध्यान कर्ण डेरी कमल नयन कथा कौन सी हे मोर साधु सन्थ समाज थोड़े मात्र पवित्र हृदय रे एकाग्रता मनोभाव को आनी श्री भगवान कृष्णंकर नाम टिके आपण माने श्रवण करंतु तार सुनिले कौन हबो कवि कहले कली कलुष संघात ये जो महत्व जुग कली जुग रे आमे जणे जणे आज्ञा कर्मजीवी ये कली जुग रे कर्मजीवी हिसाब रे आमे कर्म करि चलीचे आज्ञा आज्ञा सार दिन को किए केते टंका रोजगार करुची ता हिसाब आमे रखिचे रह हे बापा आपण माने किए दिन मजुरिया किए व्यवसायी किए चाकरिया अनेक हिसाब आम पाखरे अच्छी आमे केते अर्थ मासक रोजगार करुचे केते खर्च करुचे केते बंचई रखुचे केही बापा कहि परिबे दिन को केते पाप रोजगार करुचे केते पुण्य रोजगार करुचे ए हिसाब का पाखरे अच्छी सार ए हिसाब आमे केही आज्ञा रखिने तेणु आपण मानकर कवि कहले कली कलुष संघात ये प्रभु नाम को श्रवण कले ये कली जुगर व्यक्तित्व माने कर्मजीवी माने अनेक पाप तांको देहरु दूरीभूत हुए तले संशय नथिब भवगंड व्यथा को से कौन बेहरा बाबू आज्ञा काली तुमे तुम घरे आज 500 टंका रोजगार कलो खर्च हो गला बंधु बांधव पहुंचले काली कि पाखे पैसा नहीं तुम राति रे चिंता करिवो काली मो पाखरे तो टंकाटाए नहीं काली मो पिला छुआ कौन खाइबे काली संसार केमिति चलिबो काली मो संसारटा केमिति चलिबो ई जो भावनाटा मन भितरे तुमरो चिंता करूचो किंतु कवि कहिले प्रभु नाम को श्रवण कले आउ तुमको ये केते पाप हबो केते पुण्य हबो ये भावना करबा को पड़िबो नाही कारण आउ गोटे धारी रे कवि कहि देले से रसकल्लोल रे बोले कृष्ण नाम रे पाप क्षय देते हरि नो पारे पापी का मोसे दे हरि नो पारे पापी कले भगवान पवित्र नाम को थरे श्रवण कले थरे उच्चारण कले जति पाप दूरीभूत हुए आम जीवन काल भितर हुए तो आम से पाप अर्जन करि परिबा नाही पुणी कहले बोले कलाकर अंधार प्राय कलाकर बोलते आज्ञा चंद्र चंद्र जते बेले आकाश रे उदय होंती अंधकार को दूरीभूत करी ए मा आलोक दियंती तेणु ये भगवान रूपी नाम रूपी चंद्र जदि हृदय पटरे उदय हुए ताले पाप रूप अंधकार गुड़ा दूरे जाए बेहरा बाबू तेणु रसकल्लोल कवि भक्त कवि दिन कृष्ण दास भगवान कृष्णंकर ये पवित्र नाम को श्रवण करबा पाई सुंदर भाव रे उल्लेख करिसंती कौन करिवि तम कथा को समाधान करिवि ना आसिला बेले बाबू माने कहतले सार गोटे भलो विषय करिवो ये तो पुराण कथा जहा आपण मानकर अनुमति प्रकृत रे भगवान कृष्ण विश्वर मालिक सचराचर जीव जगतर मालिक जदि विश्व ब्रह्मांडर जी मालिक सबू जानिला वाला निजर बाप माँ बंधा होकर जन्म देले आग देखा ता परिवार विषय गोटे नुह 6-6टा पुओ को जन्म देइचंती आउ गोटे पुओ अंतर ध्यान हो गले आज्ञा जदि निजर बाप माँ बंधा होकर जन्म दे पारती ये परिवार रखी पाइलानी हेरा बाबूंकर कहवा अनुसार ताले आमे तांको ना धरिले कौन उद्धार पाइबा केते दूर एक कथा ठीक द्वितीय प्रश्न है कंस आगुआ जानिला से बुद्धिमान जने ज्ञानी बलवान सी आगुआ शुणिला मो भौणी गर्भर अष्टम गर्भर संतान मते मारिबो कौन भाई करूच बुझी पारुनी तुम कथा
ଥିଲା ତ ଥିଲା ପୁଣି କାହିଁ ତାକୁ ଇଏ କଲ? ହ୍ୟାଲୋ 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 ଥାଉ ସେଠିକି ଥାଉ ପୁଣି କମିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ମୋର ସଜନ ଏ କଥା କଂସ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଭେଣୀକୁ ଏକାଠି ରଖିବାରୁ ସିନା ସନ୍ତାନ ହେଲେ। ସେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥାନ୍ତା ଜୀବ ପରମ ମିଳନ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା କଂସକୁ ମାରିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ନାହିଁ ଭେର ବାବୁ କଣ କରିବା? ତୁମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ପୁରାଣ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯିବି। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଷୟ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଭାବିଛୁ କରିବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ। କଣ? ତୋ ଚୁଲିରେ ମୋ କନ୍ଦମୂଳ ପୋଡିଯିବ ପୋଡିଯିବ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ ଏଇ ଦିଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ଯା ହଉ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ସାର୍? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇ ପୁରାଣ କାହାଣୀର କଥା। ବେହେରା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତର ମାଲିକ ମୁରବିପଣରେ ସଚରାଚର ଜୀବକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବସା ଘରକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି କହୁଥିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 56 କୋଟି ଜୀବ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି 4 କୋଟି ଜୀବ ବଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ୟାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କହିବି। ଆପଣ ବସି ପାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତର ମାଲିକ ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ସିଏ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦରକାର। ମୁରବୀ କାହାକୁ କହିବା? ମୁରବୀ କିଏ? ମୁରବୀଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ? ମୁରବୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? କୋଉ ଭଳି କର୍ମ କଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ବୋଲି ମାନିବେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି। ବେହେରା ବାବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ମୁରବୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀ ଦାସ। ସେ କହିଦେଲେ କହିଲା ଉଦୟ ପର୍ବତ ଆଣେ ସହବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ ପର୍ବତ ବିରୋଧୀ ସାଧିଅ ଉଦୟ ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଆକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁରବୀପଣରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଚରାଚର ଜୀବ ଜଗତକୁ ଆପଣ ମୁରବୀପଣରେ ପାଳନ କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି 50 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସପକ୍ଷବାଦୀ ଥିବେ 5 ଜଣ ବିପକ୍ଷ ବାହାରିବେ। ନହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିଲେ ଶାସନ ଠିକ ହବନି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ କିଏ? କବି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଅଷ୍ଟ ପର୍ବତ ବିରୋଧୀ ସାଜିଣ ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଉଡ଼ାଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଷ୍ଟ ପର୍ବତ ବୋଲନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦଉଛି। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ମୁରବୀ ହେଇପାରିବନି, ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଆକାଶର କଥାକୁ ମାନି ପୁଣି ତହିଆର ଦିନ ମୁରବୀ ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଚାର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁରବୀର ବିଚାର କଣ? ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ ଶୀତଳ କିରଣେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ ଆରେ ଭଲା ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ ସଭିଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ମୁରବୀଙ୍କ ଧର୍ମ। ଆଜିର ସମାଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ କବି କହିଲେ ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୀତଳ କିରଣେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ମନ। ଆସିଲା ବେଳେ ମିତ୍ର ପକ୍ଷ ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଯୋଉ ଶୀତଳ କିରଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ
विपक्ष हेले भी आज्ञा विरोधी हेले भी हाँ। ताको आज्ञा से शीतल किरण देकी जाउछन नहीं सर काहाको कोन पक्षपात करूचंती की नहीं सार बोले हेले से दुहिंकु शीतल किरणे आनंद करंती मन मन सभिंकु समान दृष्टि रे देखिबा मुरबींक मुख्य धर्म मुरबी आसन अलंकृत करिवे बाप पुओ भाई बंधु ए सब विचार रखिले मुरबी आसन रे बसिबा योग्य हेई परिबे नाही तांको दृष्टि रे समस्त समान तांको दृष्टि रे आसन अलंकृत कला बेले समस्त विरोधी जेतिकी मित्र पक्ष सेतिकी जेते बेले जे मुरबी आसन रे बसंती आज्ञा निजको भाबिबा दरकार मु रवि रवि शब्दर अर्थ सूर्य मु सूर्य सूर्यंकर रीतिनीति जहा सूर्यंकर कार्यकलाप जहा मु जदि सही रीतिनीति रे विचार करिबी मते समस्ते मुरबी बोली मानिबे कदिलानी आ कोन सुंग कथा सुबुची पुणी कोन हला खाली अप डाउन तो होची कोन करिबा हे मोर सजन एक कथा कहिबार कारण आई कहलो सचराचर जीव जगतर मालिक होचंती भगवान कृष्ण से मुरबी विश्व ब्रह्मांडर मुरबी से केबे कहा प्रति अन्याय करंती नाही अच्छा बेहरा बाबू से बापा हेई थाउ पुओ हेई थाउ मां हेई थाउ भाई हेई थाउ भौणी हेई थाउ आत्मीय स्वजन जे हुंतु ना काहे कि मुरबी आसन रे बसी विचारक भाव रे विचार करम बेस कारण ये संसारटा होचे कर्ममय दुनिया आमे कर्म करिबा फल आमको मिलिबो आपण मानकर पल्ली कवि नंदकिशोर बळ 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 बही हेला शर्मिष्ठा देव जानी से कहि देले कला ये संसार साराब ये कर्मर आयत आज्ञा कर्म दुख सुख हे तुम धन रे कर्म दुख सुख हे तुम धन रे कर्म दुख सुख हे तुम कर्म करे स्वर्ग नरक रचना कर्म करे स्वर्ग नरक रचना भोगे कर्म फल के तुम धन रे भोगे कर्म फल के तो हेलो 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 सुबुची राति सारा आंकु तो जणिया जगिया जण दरकार ना आपण को सुबुची मो कान को न आसिले भल लागिबनी आज्ञा मो निजर कंट्रोल रहिबनी आज्ञा से गोटा कोठी लूज रहउची बोधे हे मोर सजन सेतिक थाउ आज्ञा आज्ञा कहले ये संसार सर्व कर्मर आयत कर्म दुख सुख हेतु हेतु कर्म करे स्वर्ग नरक रचना भोगे कर्म फल खेतु बेस बेस आमे जिमिति कर्म करिवा आम पई फल प्रभु सेमिति रखिचन बेरा बाबू आज्ञा कर्म फलर दाता हेउचंती भगवान भगवान से बापा हे थाउ मां हे थाउ आगुरु जानिचंती मु मो देवकी मार अष्टम गर्भ को जीवी केमिति आज्ञा जानिचंती बोली आमे जानिबा ये तांको कहिला आपण मानकर निर्मल संहिता ओडिया पवित्र भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास से कहि देले जेते बेले सप्तम गर्भांतर ध्यान होई गले बळरा अष्टम गर्भ को आसीबा पाई जोगमायांकर सहाय्य नेले आज्ञा आपण मानकर दशम स्कंद भागवत रे जगन्नाथ दास कहंती कले दुर्गांकु पाखरे बसाई दुर्गांकु पाखरे बसाई कहंती प्रभु भावग्राही कहंती प्रभु भावग्राही कले हे जोगमाया तुमे टिके साहाय्य न कले मु सचराचर जीव जगत को उद्धार करि पारिबिनी कारण तुमे मते सहाय हेले मु देवकी मां गर्भ को जीवी जोगमाया पचारले प्रभु मु कोन करिबी ना तमे बिजुली कन्या नाम रे गोपपुर रे मां दशमती कोल रे जन्म नब तेणु मो बापा मु जन्म हेला परे बोला तोते आनिबे मते थोई ए कथा न जानिबे केही ए कथा न जानिबे केही ए कथा न जानिबे केही हे जोगमाया तुमको मो बापा वसुदेव मां दशमती कोल रे रखी ए बोते दशमती कोल रे रखी तुमको पालटाई आनिबे कंस सखाळु जानिबो आज्ञा पुओ नुह झियो जन्म होइछि मारिबा को नेला बेले ता हतारु खसी जीवो ताकु शून्यवाणी कहिबो हे कंस तोते जिए मारिबो सिए परा गोपरे बढुछि रे
आज्ञा जुगे जुगे भगवान आद्या शक्ति सहाय नहीं नहले प्रभु निजे किछि करि परिबे नाही। सत्य को देखंतु सत्य जुगरे महिषासुर भली प्रबल प्रतापी राक्षस को विनाश करबा पाई समस्त देवता माने जोगमाया माँ आद्या शक्ति दुर्गा को आविर्भाव करैचंती। केतुका दुर्गा आविर्भाव होईची जो केतुका दुर्गा महिषासुर को विनाश करी देवकुल को रक्षा करिचंती। त्रेतया को आसंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जहाँ चाहिए ताहा करि पारिथान्ते किंतु रावण रथरे थिले दुर्गा। विभीषण कहिला प्रभु जिते मारिले मो भाई मरिबनी मरिब केमिति ना जो दिन रावण रथरु जोगमाया आपणक रथ को आसीबे सेही दिन मो भाई रावण विनाश हबो। त्रेतया जुगरे राम भगवान दुर्गा पूजा करिचंती। जो दुर्गा को आमे पूजा करुचे आज दशहरा पर्व विजया दशमी बोली पालन करुचे से दिन राम भगवान माँ जोगमाया को पूजा करी नीलपद्म बोली गोटे हरण है हनुमान 108 पद्म आनी बेले निज चक्षु को उत्पाटन करी दवाई गला बेले माँ जोगमाया उहा होती हे राम मु तुम पूजार संतुष्ट तुम आउ नीलपद्म दियो ना तुम चक्षु उत्पाटन करो ना आज ठारू मु रावण को परित्याग कली। रावण रथ परित्याग करी रामक रथ को विजय करिथिबारु आमे पालन करुचे ताहा हेउची विजया दशमी। तेणु जुगे जुगे द्वापर जुगरे जोगमाया दुर्गा को जेतेबेले भगवान कहिले मु देवकी माँ गर्भ को जीवी तमे यशोदा माँ गर्भरे जन्म नब एक कथा प्रभु जानिचन किंतु माँ बंधा हेची बापा बंधा हेची वंश बंधन करिची प्रभु आसिले माँ गर्भ चाहिए से उद्धार करि पारिथा नहीं आज्ञा कहीं कलेनी से बापा हूँ माँ हूँ बोले कर्म करिण फल पाई प्राणी कर्म कले तो फल आमको मिल पुणी भागवत कार जगन्नाथ दास कहले पूर्व अर्जित कर्म फले पूर्व अर्जित कर्म फले जाति मुदे उठाई बोले पूर्व अर्जित कर्म फले जाति मुदे उठाई बड़े कौन पूर्व अर्जित कर्म आपण माने ये जन्म रे जो कर्म सब करूचंती भल हो कि मंद हो आपण माने कर्म फल को आशा करिचंती। आपण माने गछटे लगैचंती भाबुचंती एको मु पालिले ये फल दबो नहीं आज्ञा। तेणु जदि ए जन्म रे आपण माने परिश्रम कले फल न पाइले दरकार पड़े परिश्रम वृथा जीवनी आज्ञा निश्चित आउ केते बेले आपण माने आरो जन्म रे मध्य यार फल को आपण माने स्वाद को उपभोग करि परिबे। ए कथा कहिबार कारण कोन देवकी वसुदेव पूर्व अर्जित कर्म फल करथिले जे बंदीशाला भितरे भगवान भली व्यक्तित्व को जन्म देले। असंत आगे आपण मानक से पुराण पृष्ठभूमि भीतर को नहीं जीवी देवकी वसुदेव जी भगवान को जन्म देले कौन केमिति कर्म करथिले जे भगवान को बंधा हेकरी जन्म देले। राज्यटीर नाम हूँ पंडित कर्णाटक रह टे शुणवार बाबा पुराण बेहर बाबू आसतु आपण मानक से विषय भीतर को नहीं जाऊँगी। राज्यटीर नाम हूँ कर्णाटक राजा होती श्रुतकेतु राणी होती सुनीति सौंदर्यमय राज्य हे मोर पंडित वर्गे एते बड़ सौंदर्यमय राज्य रे धन संपद प्रजा पाठक पात्र मंत्री अमात्य पारिषद वर्ग सब परिपूर्ण अच्छी हेले राजा घरे बेहरा बाबू संपत्ति नहीं बेहरा बाबू कथा छता बेंटिया होती सार कौन छता बेंटिया है आपण कहले राज्य रे धन संपद परिपूर्ण हाँ पुणी कौन कहले संपत्ति नहीं कि संपत्ति जहा संपद कौन से संपद कौन टंका सुना धन जमीबाड़ी बैंक बालांस एवं हूँ संपद संपत्ति पुत्र संपत्ति पुआ झील को संपत्ति कह हाँ आपण मानकर बही हूँ उषा जयंत काव्य कविवर राधानाथ राय बहादुर बेहरा बाबू राग हूँ खंड कुंभ कामत यही मेंते यात्रा पार्टी कोणार्क लगिले हिट हेकि उठिबो हां बही हेउची उषा जयंत काव्य कवि राधानाथ राय बहादुर
ରାଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ କାମୋଦି। ରହ ରହ ଅଜୟ ବାବୁ ଇଆଡେ କିଏ ଅନେଇଲ? ଅନେଇବିନି, କିଏ ଯାହା ହେଲେ ଭାଇ କି ଭାଗ ମୋଡାକୁ କାଠ। କଣ ମଡାକୁ କାଠ? ମରିଗଲେ କାଠ ଦରକାର ହଉଛି? ହଁ କାଇଁ ପଠାଣ ଘରେ ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା ବେହେରା ବାବୁ କୁହ। କଥାରେ ଅଛି ଭାଇ କି ଭାଗ, ଯେହେତୁ ମତେ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଉଣା କରିବିନି। ଏ ଭାଇ ସରଳିଆ ଲୋକ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଦି ଧାଡି ବିବାଦ ହବ ନା, ନହେଲେ ମୋ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ନା। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆସ, ମାଛ ଖାଇଛ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ତମରି ଭାଗରେ ପଇଲା, ମୋ ଭାଗରେ ଫାଳେ ପଡିଥିଲା। ଏ ତମେ ସରଳିଆକୁ ସିଏ ସରଳିଆ। ଆଜ୍ଞା, ତମ ମିଳନଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ସତିକା କାଉ ମିଳ। ବେହେରା ବାବୁ କବିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ। ରାଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ କୁମ୍ଭ କାମୋଦି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଟିକେ ମୃଦଙ୍ଗ ବତା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସର୍ବ ସୁଖେ ଥାଏ ଏକା ସୁଖୁରାଏ ସୁଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଳରେ ପୁଅ ନଥିଲା ନା ଝିଅଟିଏ ନଥିଲା। हे मोर बापा मान प्रत्येक बापा मान को कोଳରେ पुओ झियो तो निहाती दरकार नहीं बापा मो निशुआ बापा हाँ मारिब मो सन्मुखरे बइच प्रत्येक बापा मान को कोଳରେ पुओ झियो दरकार काहे कि आज्ञा निज संपत्ति गाँ वाला माड़ी बसबे कि सरकार खाई दिबे ना एथि पाई नुहे काहे कि आज्ञा पुओ झियो काहेकि दरकार कला नरक गतेरु उधारी गाड़ी 33 दिन है गड़िलानी आहरी 40-45 राति गड़ब लगातार देखिक स्टार्ट कर ना मोबिल सरीगले गाड़ी जाम हो बेहरा बाबू हता भी सत्य हो आज्ञा कवि कहले नरक गति उधारिबा पाई पुत्र मनासंति नर दुहिता गोटे जन्म होइले उभय कूल उधार नरक उधार हेबा पाई प्रत्येक बाप माँ पुओटीए झीटी आशा करती नाई बापा नरक केते आपण मानकर बैरागी भक्त चरण दास बही हेला मनबोध 34 कौन कहले प्रमोद बाबू मनबोध 34 रे कवि भक्त चरण दास कहती ये तोरा ये चौरासी मोर पंडित वर्गे
कवि कहले ये शरीरटा कुआडे 84 आंगुल 84 नहीं बापा ये शरीरटा जाक नर्क कौन हो बापा एते वर्ष है पाला कलोनी पाला बाला जहा कहे से हाँ मार ना ये शरीर कौन 84 आंगुल केते ये शरीरटा हूँ 88 आंगुल कौन है बैरागी भक्त चरण दास लेखा को कौन आप काटिदेवे नाई से तो कहले 84 आंगुल आप कौन कहले 88 आंगुल मु कहूनी कहला आउ जने दिव्य दृष्टा महापुरुष कहते किए से? कहले बाबू रे ये शरीरटा जदि 84 आंगुल जाक नर्क हो संसार रही अरे हे नर्क रे खाली ये शरीरटा पूरा घांटी हम या भितर किछि पुण्य क्षेत्र अच्छी अच्छे ना आज्ञा जदि नदी बढ़िब दी कूल खाइब बन्या जिते मारी आसो जदि गोटा टापू नथब आप बंचे केमी पानी रे पूरा बुड़ी जा या भीतर गोटा टापू अच्छी जो जीव उद्धार पाइब से 4 आंगुल कौटी अच्छी आपण मानकर छतिया बट निवासी दिव्य द्रष्टा हरिदास महापुरुष कहले कौन कहले मु गोटे कथा शुणी सार कौन आपण देखंतु जो गायक मंच उपरे पदार्पण करिवे से हाथ जोड़ी कहते ये मो गुरु ये मोर शिष्य एमती चलता आज्ञा मोर टे सन्देह रोचे कौन आपण गुरु किए सार बेहरा बाबू हाँ कहीं से कथा मन पकईल मु जड़े हतभागा मोर प्रथम गुरु पाटेणिगा निवासी श्रीजुक्त स्वर्गत ध्रुवचरण प्रधान महोदय ओहो राष्ट्रपति पुरस्कार पाई हाँ अरे बाबा राज्य कला गवेषणा प्रशिक्षण परिषद से होते जड़े महान व्यक्ति से ध्रुव प्रधान हाँ प्रथम गुरु हाँ आउ किए गुरु द्वितीय छतियाबट निवासी गायक आचार्य स्वर्गत अमरेश्वर दास महोदय तंकर विभु पादरे मोर कोटि प्रणाम से आउना छतिया बटर आज्ञा अमर दास आपण गुरु हाँ सी गले हाँ ध्रुव प्रधान से गले दी बापा जाक गले माँ माने अच्छी माँ माने अच्छी बापा माने गले हाँ आम सारे रांडी पुओ अपदार्थ पदक कहवाई बुझुंट मोर सजन आपण मानकर छतियाबट निवासी महापुरुष हरिदास कहले हे समाज ये शरीर 84 आंगुल हो पारे कवि कथा मु काटुनी किंतु कौठु कौ पर्यंत 84 कौठो साहब कला देखा जाए रही 84 की 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 आउ चौकाए रही बाकी आउ चौकाए कहले जो पर्यंत देखा जाए पुणी कुआरे कौन हो गला कहबनी केतेबेला कोन हबो कौन एमती होउची एमती कौन अपडाउन होउची प्रभु सत्यनारायण सर्वार्थ सही अष्टोत्तर जीवितार्थ प्रमाद्यंतु महाप्रभु सर्वार्थ सुसंत हो प्रभु नारायण आईला हे मोर सजन आइला आपण मानकर छतियाबट निवासी महापुरुष हरिदास कहले जो पर्यंत देखा जाए से पर्यंत 84 आंगुल को पर्यंत देखा जाए ना भूलतार मध्य भाग पर्यंत आपण माने गोटे तिलक बा चंदन बिंदुटे लगेबे भाईना ऊपर को डोला टेकी चाहिए जो पर्यंत झलसी झलसी देखा से पर्यंत 84 आंगुल बा जे हाथ समस्त आम 3 हाथ चाखेंडे दर्शन शास्त्र को गला बेले पाद ठारू आंठू होचे हाथे आंठू ठारू कोटी होचे हाथे कोटी ठारू कंठ होचे हाथे कंठ ठारू भूलतार मध्य भाग पर्यंत चाखेंडे एई पर्यंत होचे 3 हाथ चाखंडे आउ जो 4 आंगुल ऊपर रहिला ये कौन शरीर बाहर किंतु दिवाकर दास महापुरुष जड़े से कहते ये शरीरटा हूँ 120 आंगुल नहीं आज्ञा ये शरीरटा हूँ 120 आंगुल यार कण बापा प्रभु सत्यनारायण सर्वार सुशांत नहीं जा हे मोर सजन सियाड़ को आम जावानी किंतु ये जो 84 नर्क आपण मानकर पुओटी हम झीटी हम पुओ केतटा नर्क बाप मां को उद्धार कर झील केतटा नर्क बाप मां को उद्धार कर
ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ କଟକ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆଜ୍ଞା ବାଇଆ ବାବା। ବାଇଆ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଅଛି ତା ନା ବାଇଆ ଗୀତା। ସେ ବାଇଆ ଗୀତାରେ ସେ ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲା ଏକ ନର କରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରେ ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନନ୍ଦନ। ବାପା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବାପା ମା। ଯୋଉ ନର୍କର ନାମ ହଉଛି ପୁତ ନାମକ ନର୍କ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ହେ ମା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ ଜନ୍ମ। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପ ମାଙ୍କୁ 64 ନର୍କରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ବେହେରା ବାବୁ ଏଇ ହଉଛି କବିଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ବାବୁରେ ଇଏ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଝିଅ 64 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ 65 84ରୁ 65 ଗଲେ ବଳିଲା ଆଜ୍ଞା 19। ଆଉ 19 ନର୍କରୁ ବାପ ମାଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରାଣ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି। ସେଇ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଅନେକ ମତ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ 19 ନର୍କରୁ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ? ସେଦିନ राज्यटीर नाम होउछि कर्णाटक कटक। राजा होउचंती श्रुतकेतु, रानी होउचंती सुनीति। सर्वसंपद रे परिपूर्ण थिले मध्य राजांक कोଳରେ पुत्रटिए कि कन्याटिए नाही। सेदिन प्रायतः समय राजांकर गोटे शौक थाए शिकार करने को जान। हठात सेदिन प्रभात समय राजा श्रुतकेतु शिकार करने को बाहरिले। मृग याबीन ये वीर प्रभात समय रे शिकार करबा पाई पंडित जंगल अभिमुखे बाहरी चल। हे मां दुई चारि पाहुन आग को जिबा बेले हठात रानी सुनीतिंकर दृष्टि पड़ी गला। मालो राजा शुभ कार्य रे जाउचंती आनंद मन रे शिकार करी फेरिबे। हठात पृष्ठभागरु रानी सुनीतिंकर डाक सुभिला। स्वामी पादटा अटकी गला। ए मां रानी सुनीति जेते बेले डाकी देले स्वामी कोन हैला कोड आपण बार चंदी आपण माने टिके मने रखिबे रे मां। पिला माने तो ताकर जळखिया खाइबार व्यस्त अछंती कोन करी। हो हे मां रानी सुनीति जेते बेले पछरु डाकी देले राजा अटकी गले। पचारले कोन पाई मते पछरु डाकिलो? आपण कुआरे बाहर चंदी। अरे मु तो शिकार करबा को जाउची। स्वामी कोन हैला? आज मो मन कहूचे मु आपण को सहित जीवी। कि आश्चर्य। मां गोटिए कथा मोर मने रखिबो
যদি কୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପଛରୁ ଡାକିବେନି ପଛରୁ ଡାକିବେନି ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ ରେ ମା ବିପଦରେ ପଡିପାରନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସବୁ ମା ମାନେ ମୋର କଥା ମନେ ରଖ ଏ ମା ସେଦିନ ରାଣୀ ସୁନୀତି ଯେତେବେଳେ ପଛରୁ ଡାକିଦେଲେ ପାଦଟା ଅଟକି ଗଲା ରହ ରହ ରାଣୀ ସୁନୀତି ପଚାରିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନା ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଣୀ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକାର ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ରାଜା ତମେ କିଏ ଇଏ କିଏ ଆରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଦଉ ତୁ ପାଲାରେ ୟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ତୁ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ରୋଲ କରିବି ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର ତା ଘରେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବେ ଝିଅ ବାହା କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ପଇସା ଲୋଭରେ ଲିଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦଉଛୁ ସେ ତା ରୋଲଟା ଫୁଟେଇବନି ହଉ ରହ ପଣ୍ଡିତେ ବାରମ୍ବାର ରାଜା ଶ୍ରୁତକେତୁ ମନା କଲେ ରାଣୀ ସେଟା କଣ୍ଟକିତ ଜଙ୍ଗଲ ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ବୁଲିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାର ଯୋଉଠି ମାରୁଛ ଡେରି କର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଯା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ हे मोर पंडित वर्गे मालो जदि स्वामी कुआडे बाहरी जदि आपण माने इच्छा करिसंती जीवा पाई जदि आपण माने बाध्य करंती स्वामी मना करिवे निश्चित गोटा अघटन घटिबो सेदिन रानी श्रुतकेतु राजा श्रुतकेतु रानी सुनीति बाध्य कले मते टिके आज आपण सांगरे नियंतु कौन करिवे रानी सुनीति को सांगरे नहीं पंडिते जाई जंगल को शिकार करने को राजा बाहर पहुंची जाइचंती गोटे जंगलर पाद देश कर्णाटक कटकर निकट रे थिबा विशाल जंगल बेहरा बाबू आज्ञा रानी सुनीति सहित राजा श्रुतकेतु अन्य केते जन सैन्य सामंत जंगलर पाद देश पहुंचिले रानी जंगल को चाहिए कौन देखिले आपण मानकर महाकवि कालिदास से कहिले कला कपोल कंडु करिरि भेबिने तुम विघटे तारं सरल द्रुमाणं सानुनि गंध सुरभि करती कले कपोल कंडू करिरि भी बिने से कौन कपाल बोलते मस्तक कंडू बोलते कुंडेई हेबारु करी बोलते हस्ती विघटी ता नाम सरल द्रुमानम सालुआ गछरे ता मुंड को घसी देछि आज्ञा बकल गुड़ाक छाड़ी जाई कवि कहले शालुआ गछरु बकल छाड़ी गले क्षीर स्रवे जत्र श्रुत क्षीर तनया प्रसूति क्षीर गुड़ाक स्रविछि देहरा बाबू आज्ञा सूर्यंकर प्रचंड रश्मि जेतेबेले पड़िछि सुखी जाई झुणा पालटी जाइछि बेहरा बाबू सूर्यंकर प्रचंड रश्मि केतेबेले पड़े को ऋतु रे पड़े जो ऋतु रे पडुथला कौन आउ तुमको कहबी आउ गोटे पद बही हेउछि ऋतु संहार काव्य महाकवि कालिदास पुणी कहले कला प्रचंड सूर्य स्पृहणीय चंद्रमा सदा बगाह चतवारी संचय ये दिनांतरम्य हिप शांत मनमथ निदाघ काल समुपागत प्रिय प्रचंड सूर्यंकर रश्मि स्मरणीय चंद्रमा एठी दे परिबानी दबा सेई कथा मने पकीबा हे मोर सजन जेतेबेले सूर्यंकर प्रचंड रश्मि रे शालुआ गछरु स्रविथिबा क्षीर गुड़ाक सुखी जाई झुणा पालटी जाई पवन बहुची
ଝୁଣା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି କବି କହିଲେ ସାନୁନି ଗନ୍ଧ ସୁରଭି କରୁ ସୁରଭିର ବାସନା ଛୁଟୁଛି। ରାଣୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ମତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ରାଜା କହିଲେ ଶୁଣ, ଏ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତିଆ ଜାଣିଛ? ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବହି ଉଷା ଜୟନ୍ତ କାବ୍ୟ। କହିଲା ସର୍ବ ସୁଖେ ଥାଏ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଅତି ଘୋର ବନ ଜହି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି କାକ, ଡରନ୍ତି କାକ, ଡରନ୍ତି କାକ, ଡରନ୍ତି କାକ, ଅତି ଘୋର ବନ ଜହି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି କାକ, ଡରନ୍ତି କାକ, ଡରନ୍ତି କାକ, ଡରନ୍ତି କାକ, ହୁଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେନେ କୃଷ୍ଣ ପଛ ଅନ୍ଧାର କାକ, ଅତି ଘୋର ବନ ଜହି ପଶିବାକୁ ଡରନ୍ତି କାକ। କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପୁଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେହ୍ନେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅନ୍ଧାର ଯାକ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅନ୍ଧକାରଟା ଯେମିତି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି। ବେରା ବାବୁ କାହିଁକି ଭଞ୍ଜ କଲମ କଲେ, ବହି ହେଲା ବୈଦେଶ ବିଳାସ, କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ସେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ, ଆରେ ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ, ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ, ଆରେ ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ, ପ୍ରଭାତ ପଣାଇ ପ୍ରଭାତ ପଣାଇ, ବୃତ ତମାର ମାର ମାଳତିଲତା ଜହି, ବୃତ ତମାର ମାର ମା, ଆରେ ବୃତ ତମାର ମାର ମା, ଲତିଲତା ଜହି, ବୃତ ତମାର ମାଳ ଲତିଲତା ଜହି, କହିଲେ ବୃହତ ଭାନୁ ବୋଲନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି, ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁ କିରଣ, କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ରୂପୀ କିରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡି ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ପଡୁନି ସାର୍? କାହିଁକି ପଡି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା? ନା ବୃତତ ମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହି। କଣ ବୃତତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗହଳିଆ ହୋଇ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରେ ମାଳତୀ ଲତା ଗୁଡାକ ନିଘଞ୍ଚ ହୋଇ ମାଡ଼ିଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଭେଦ କରିପାରୁନାହିଁ ରେ। ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ଶ୍ରୁତକେତୁ କହିଲେ, ରାଣୀ ତମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବନି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦ ଦେଶରେ ବସି ତମେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭାକୁ ଦେଖ, ଯାଉଛି ଶିକାର କରି ଫେରିବି। ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ଶ୍ରୁତକେତୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ, ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା 4-6 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଣୀ ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ, ଦେଖି ଆସ। ପାଦଟା ଅଟକି ଗଲା, ଫେରିଲେ। କଣ ହେଲା ପୁଣି ତମର? ଆସିଲ ଆସିଲ, ଆରେ କଣ କୁହ? ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦେଖିଲ କଣ? ମୃଗ ମୃଗୁଣୀ 2 ଜଣ। ହଁ ସେଟା ମୃଗୁଣୀଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହଁ କଣ କରାଯିବ? ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାଘର ମୋର, ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅନୁଭବ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା କଣ ତମେ କହୁଛ? ସେ ମୃଗୁଣୀଟି ବାନ୍ଧି ଆଣି ମତେ ଦିଅ। ପଣ୍ଡିତ ହଠାତ୍, ଏ ମା ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପୁରୁଷ ମୃଗଟି ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛି। ରାଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ମୃଗୁଣୀଟି ବୋଧେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ, ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସନ୍ତାନ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ମୋର ନାହିଁ। ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ କଣ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନି। ଆପଣ ଯଦି ସେ ମୃଗୁଣୀଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତେ, ତା ପ୍ରସବ ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡେ। हे मोर विद्वान वर्गे, राजा कहले, रानी अरे सेटा निरीह पशुटा, मु कहीं ताको बांधीबी, तमे एठी बसिकरी देखो। ना ना तमे बांधी आनी दियो। ए मां
ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜା ଶ୍ରୁତ କେତୁ ଭୁଲି ଗଲେ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ମାଲ ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗୁଣୀଟିକୁ ଶକ୍ତ ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ସେ ମୃଗୁଣୀଟିକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଡାକିଲା କହିଲା ହେ ମଣିମା ମୁଁ ନିରୀହ ପଶୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାର କଷ୍ଟ କେତେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସିଏ ତ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ମୋତେ ଆପଣ ଆଣି ଏ ଗଛ ଡାଳରେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲେ ଏ ମା ପୁରୁଷ ମୃଗଟି ପଶୁ ହେଲେ ବି ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଢାଳି ବାଡେଇ ଦଉଛି ହେ ମଣିମା ଛାଡ଼ି ଦିଅ।